A reading from the book of Lectura del profeta Oseas. Thus says the Lord, Así dice el Señor Turn, Dios, O Israel, Israel, to the Lord your conviértete God. al Señor tu You Dios, have collapsed for your porque guilt. tropezaste por tu Pick a pecado. few words, Preparen su return to the discurso, Lord. vuelvan al Señor Say y to him, díganle, Forgive your perdona del iniquity todo la and iniquidad, receive what is good, recibe benévolo el that we may render sacrificio de as nuestros offerings the labios. bullocks from our No stalls. nos salvará Asiria, Assyria will not save us, no nor shall we have montaremos a horses to caballo. mount. No We shall say no volveremos a more, Our llamar God, Dios a the la work of obra our de hands. nuestras manos. For in you the En orphan ti finds encuentra protection. piedad el huérfano. I will hear their Yo defection, curaré says the tus Lord. extravíos, I will love them los freely, amaré sin que lo for my merezcan. wrath is Mi turned away cólera from se it. apartará de I ellos. will be like the dew Seré for Israel. rocío para He Israel. shall blossom like the lily. Florecerá como He azucena. shall strike roots like the Arraigará como Lebanon un cedar, álamo. and put forth his Brotarán shoots. sus vástagos His como de splendor shall olivo. be like Será the su olive tree, esplendor, and su his aroma fragrance like the Lebanon como cedar. del Líbano. Again they shall dwell in Volverán a Pisgah descansar a and su raise sombra. grain. They Cultivarán shall el blossom trigo. like the vine. Florecerán His como la fame shall viña. be like the wine Será of su Lebanon. fama como la del vino del Ephraim, Líbano. what more Efraín, has he to do with ¿qué me idols? importan los I ídolos? have humbled him, Yo le and I will respondo y prosper lo him. miro. I Yo am like a soy verdant cypress ciprés oak. frondoso. Because of De me mí you bear fruit. proceden tus frutos. Let him who is ¿Quién wise será el behold these sabio que things. lo comprenda, Let him who is el prudent know prudente them. que lo entienda? Straight are the paths of Rectos the son Lord. los caminos del In them Señor. the just Los walk, justos andan but por sinners ellos. stumble in Los them. pecadores tropiezan en The ellos. word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. I am the Lord your Yo God. soy el Hear Señor my Dios voice. tuyo, escucha mi I voz. am the Lord your Yo God. soy el Hear Señor my Dios tuyo, voice. escucha mi An voz. unfamiliar speech Oigo shall un you hear. lenguaje I desconocido. relieved his shoulder of the Retiré burden. sus hombros de la His carga hands were y free sus from the manos master. dejaron la In espuerta. distress you called, Clamaste and I en la rescued you. aflicción y te I libré. am the Lord Yo your soy God. el Señor Dios Hear my tuyo, voice. escucha mi voz. Unseen I Te answered you in respondí thunder. oculto I entre los tested truenos. you at the Te waters of puse a Meribah. prueba junto a la Hear fuente de my Meribá. people, and I will Escucha, admonish pueblo you. mío, doy O Israel, testimonio will you contra not ti. hear me? Ojalá me I escuchases, am the Lord Israel. your God. Yo soy Hear el my Señor voice. Dios tuyo, escucha mi There voz. shall be no strange No God tendrás among un you, Dios nor extraño, shall you worship no any unknown adorarás un God. Dios extranjero. I, the Lord, Yo am your soy el God, Señor Dios who led you tuyo, forth que te from the saqué land del of Egypt. país de Egipto. I am the Yo Lord your soy el God. Señor Dios Hear my tuyo, voice. escucha mi voz. If only my people would Ojalá hear, me and escuchase mi Israel walk in pueblo y my ways, caminase I Israel would por mi feed them with camino. the best of Te wheat, alimentaría with con flor honey de for a harina, te bond I would saciaría fill them. con miel I silvestre. am the Lord Yo your God. soy el Señor Hear Dios my tuyo, voice. escucha mi voz. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Repent, says the Conviértanse, dice el Señor, kingdom of heaven. porque está cerca el reino de los cielos. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. One of the scribes came En to aquel Jesus. tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesus replied, Respondió "The first Jesús, is this, el primero es, Hear, O Israel, escucha the Lord our Israel, God el is the Señor Lord nuestro one. Dios es el único You shall Señor, love the Lord your y God with amarás al all your Señor tu heart, Dios with con all todo your tu soul, corazón, with all your con mind, toda tu and alma, with all your con strength. toda tu mente y con The todo second tu is ser. this.
El segundo es shall love your este: neighbor as amarás a tu yourself. prójimo como a ti mismo. There is no other No hay commandment more mandamiento perfect than mayor que these." estos. The scribe said to El him, "You letrado, el also letrado replicó: muy are bien, right maestro, in tienes saying razón he is cuando one, dices que el Señor es and there is único y no no hay other, otro más que Él, and to y hay love que him with all amarlo your con heart, todo el all your corazón, con understanding, todo el all your entendimiento strength, y con and to todo love el your ser, neighbor as y amar yourself al prójimo is como a worth uno more than mismo all vale burnt más que offerings and todos los sacrifices." holocaustos y sacrificios. And when Jesus saw Jesús, he viendo que answered había with respondido understanding, said to sensatamente, le him, dijo: "You are not far no from the estás kingdom of lejos heaven." del reino de los cielos. And no one dared to Y ask him nadie any more se questions. atrevió a hacerle más preguntas. Verbum Domini. Today's reading from the La Gospel lectura de hoy is one of those rare occasions del when Evangelio es una Jesus de aquellas has a way ocasiones of raras en positive que Jesús exchange tiene with a un member of a intercambio group that algo is positivo con ordinarily un miembro hostile de un towards him. grupo que está siendo muy hostil con él. The man who approaches Jesus El hombre que with se a question is acerca a a scribe, Jesús con la someone pregunta es un who is letrado, well versed in the Mosaic alguien law. que está muy versado en la ley And since mosaica. many of the scribes were Y taken puesto que from among the muchos de los Pharisees, they letrados usually provenían de entre insisted los on a more fariseos, usualmente rigorous insistían and even en rigid una interpretation of the law. interpretación más rigurosa y rígida de la ley. The law contains La 613 ley precepts, contiene and so the 613 scribes preceptos, would así que los naturally have letrados discussed matters naturalmente concerning the habrían law hablado and would acerca de even temas have que tienen que ver con la disagreements ley e about which incluso of these tendrían precepts were desacuerdos acerca considered de weightier than the cuáles other. preceptos eran considerados más grandes que And when the otros. scribe poses Y this question cuando to el letrado Jesus, le propone he most esta likely pregunta a already Jesús, has his own idea probablemente ya tiene su of which propia idea commandment is considered the acerca de cuál first, and he's mandamiento es looking to considerado el Jesus for primero y confirmation. está buscando a Jesús para And Jesus confirmación. answers with a Y prayer Jesús from responde Deuteronomy con la oración de that would have Deuteronomio, been very well que known hubiera sido muy by devout conocida Jews, por since it was los judíos regularly devotos, pues recited in their daily regularmente se prayers. rezaba en sus oraciones diarias. Shema Israel, or El Hear, O Shema Israel, Israel, the Lord our o God is Lord alone. Escucha It is Israel, el not only Señor, a nuestro treasured Dios es el único prayer Señor. amongst the No Israelites, solamente es una but it is oración muy querida also entre los one of israelitas, the verses of sino también es Scripture uno de los that has been versículos de las placed Escrituras inside their que hubiera sido phylacteries, colocado dentro which would de have sus then been bound filacterias, to their foreheads que se and to hubieran their amarrado a las arms frentes y as a reminder of how a los closely brazos that como they must cling recordatorio de to the cuán law, cerca deben to the Mosaic law. mantenerse a la ley mosaica. The first commandment, El according to primer Jesus, mandamiento, is to según love the Jesús, Lord your es God amar with al all your heart, Señor all Dios your con todo soul, nuestro all corazón, your mind, and all your alma, strength. fuerza But how do we y love the Lord? fortaleza. Pero ¿cómo amamos a Does this Dios? mean that we always have to have ¿Quiere warm and decir que fuzzy siempre feelings debemos about tener God all the time? sentimientos cálidos acerca de Dios todo el If that tiempo? were the case, then this Si ese fuera el commandment wouldn't caso, be entonces possible. este mandamiento sería totalmente God imposible. certainly loves each and Dios por every one of seguro us ama a and cada uno provides de us nosotros with every y good nos gift under provee heaven. con todo lo bueno bajo el cielo. Yet, absolutely speaking, Sin embargo, God hablando de does manera not need absoluta, anything from Dios us. no necesita nada de He is nosotros. perfectly happy and Está fulfilled himself. perfectamente contento y satisfecho por In sí order to mismo. love God, we are given the Para poder first amar a three Dios, commandments recibimos los primeros tres mandamientos to del have no other Decálogo: gods besides the no one true tener, no God, tener ningún otro Dios, to sino have el Dios respect único y for his verdadero, holy name, tener and respeto por su refrain santo from nombre taking it in y vain, no tomarlo en and to keep vano, holy the Sabbath day. y cumplir el día When del we love sábado. God, we Cuando strive to love amamos a him for Dios, his own sake, nos esforzamos por and not for amarlo any por sí mismo y rewards or no por gifts that alguna he might give us. recompensa o obsequio que nos vaya a dar. We seek to do what is right and Buscamos just, hacer lo que es bueno y not just for a justo, reward, no solamente but buscando because it una is the right thing to recompensa, do. sino porque es lo correcto. Yet Jesus does not conclude Sin his embargo, Jesús answer no with concluye praise the su love of God alone. respuesta con el amor de Dios solamente. He then says that the second Luego dice commandment is to que el love your segundo neighbor mandamiento es as amar al yourself. prójimo como a uno mismo. There is no other greater No commandment hay un than mandamiento más these: grande que love estos: of God and el love of amor a neighbor. Dios y el amor al prójimo. And in Matthew's gospel, Jesus Y en el says Evangelio that the según San second Mateo, Jesús commandment dice que el is segundo like the first one. mandamiento es como el primero. In other words, these En otras commandments palabras, estos are mandamientos inseparable son from one another. inseparables uno del otro. We cannot love our neighbor No without podemos loving amar al God, prójimo sin amar a and Dios. likewise, we De cannot la love misma God manera, no podemos amar a without Dios loving our neighbor. sin amar al prójimo. Jesus has taken the commandment to Jesús love ha our tomado el neighbor mandamiento de and has amar al permanently prójimo fastened it y lo on ha the unido commandment to love God. preeminentemente al mandamiento de amar a Dios. He even says that the whole law Incluso and the dice que la prophets ley entera y los hang on these profetas two commandments.
dependen de estos dos mandamientos. A person cannot claim to follow Una the law persona of no God puede afirmar without seguir la observing ley de these Dios two sin fundamental cumplir commandments, estos dos since they are mandamientos a fundamentales, summation pues of son the entire law. el resumen de toda la ley. Now, it might seem to some people that loving God is the easy Para part, algunos puede parecer que amar a Dios es since we la do not parte have que to es love fácil, someone who ya que no annoys us, tenemos que amar snaps a back alguien que at nos us, irrite, que or nos mistreats us. conteste o nos maltrate. It can be easy to love someone Puede whom ser we cannot fácil see, amar a alguien a quien no vemos, but the commandment to love God pero el suddenly mandamiento de amar a becomes Dios more súbitamente difficult se vuelve when it más is linked difícil to the love of neighbor. cuando está vinculado al amor al prójimo. It's much more difficult to Es love mucho más imperfect difícil human amar beings a un who ser have humano their own imperfecto sins, faults, que and tiene sus propios shortcomings, pecados, faltas y defectos, who have good days and bad days, que tienen un día bueno y tienen and who días even malos, mistreat y and que persecute. incluso nos tratan mal y nos And persiguen. Jesus goes even further Y in his Jesús Sermon va on the más allá, Mount and incluso calls en on su his sermón de la montaña, disciples to y love llama their a sus enemies discípulos a amar a sus and enemigos to pray for those who y a persecute. rezar por aquellos que los persiguen. Hence, the love of neighbor Por lo not tanto, el amor only al applies prójimo to our no close solo relations aplica or to a those who live nuestros in our más neighborhood or state allegados o or aquellos que viven country, en nuestro vecindario but it o estado o extends país, beyond our sino que se borders. extiende más allá It de extends nuestras even to our fronteras, enemies. se extiende incluso a nuestros enemigos. We are called to love every Estamos person, llamados a amar a toda just as persona, God himself loves así como every Dios person, mismo ama a cada regardless of persona, how unlovable sin they might seem. importar de cuán indignos de amor If we parezcan. have any doubt as to whether Y Jesus si is tenemos calling alguna us to duda this radical acerca de love, si es que Jesús nos está llamando a we este have amor only to radical, look at a crucifix basta con mirar un and crucifijo see to what y length ver he has gone a qué for the love of extremos his él ha enemies. llegado por amor a sus enemigos. He does not choose the path of No unforgiveness, elige vengeance, la and hate, senda del no perdón but of love y el and odio, of laying sino del down his amor life for the y de entregar salvation su of all. vida por la salvación de todos. He does not seek to curse his No enemies and get busca back at maldecir them, a sus enemigos ni but he vengarse blesses de them ellos, sino que los and bendice prays that his Father y forgive them, reza para que su for they Padre do not los know what they are perdone, doing. pues no saben lo que hacen. Now, as a Franciscan, I enjoy Como going franciscano, back to the writings of disfruto our Holy Father, Saint leer Francis los of Assisi, escritos de nuestro Santo Padre, San and I Francisco can de remember Asís, reading his y puedo words recordar in the leer sus early days of palabras my consecrated en los life primeros días de mi vida and feeling consagrada extremely challenged y by haberme them. sentido muy desafiado por ellos. When it came to the spiritual life and Cuando se to the trata de la love vida of God and espiritual y el neighbor, amor a Dios y al Saint prójimo, Francis was no weakling. San Francisco no era un debilucho. His teaching perfectly Su reflects the enseñanza teaching of the gospel perfectamente of Jesus refleja la Christ. enseñanza del And in his Evangelio de collection of Jesucristo y admonitions which es he una gave to his colección brothers, de he provides some powerful spiritual insight enseñanzas que da a that sus can help discípulos sanctify us and to teach us que nos how to ayudan live properly. a cómo alabar So I wanted to correctamente. mention a couple of these insights Quiero and mencionar un show par how they de might estas shed inspiraciones y some mostrar more cómo light pueden on the first and mostrar second algo de luz commandments, sobre el primer y the love segundo of God and the mandamiento, love of el neighbor. amor a Dios y el amor al prójimo. In one of his admonitions En on true una love, de sus enseñanzas Saint sobre el amor Francis verdadero, says, San "The Lord Francisco says, dice, love your el amor enemies, dice, do ama a good tus to those who enemigos, hate you, haz el bien a and aquellos que pray te for odian those who y persecute and blame you." reza por aquellos que te persiguen y That te person culpan. truly loves his Esa enemy, persona realmente who is ama a not su upset at enemigo, any que injury no that is done está to molesto con himself, ningún but out of love of insulto God is disturbed at the sin of the dirigido a other él, soul. sino por amor a Dios, se And preocupa let him por show his el love pecado de la to otra alma another y muestra by su his amor por el deeds. otro por sus hechos. In other words, if we truly En love otras God palabras, si and our realmente neighbor, amamos a Dios y al we will prójimo, not allow any no injury or permitiremos offense que committed ningún against insulto o us ofensa to contra upset us nosotros and disturb our nos peace. moleste y perturbe nuestra This paz. does not mean that we will not No feel quiere decir or que no experience hemos de anger or sentir o annoyance or experimentar ira frustration o or any other of irritación those o mixes of frustración emotions. o ningún tipo de But it esas means that we will emociones, not allow sino significa que ourselves no to be permitiremos overtaken by those ser feelings, abrumados moods, por and esos emotions, sentimientos o emociones, to allow ourselves to react permitirnos inordinately reaccionar de manera or desordenada unjustly towards o that person injusta hacia esa who has persona hurt us. que nos ha lastimado. Instead of being overly En concerned lugar de about the estar fact that demasiado we have been preocupados con el offended, hecho de haber we are sido more ofendidos, concerned nos that preocupa the más person has sinned que la persona haya and has pecado hurt his or her own y que soul haya herido su by what propia they have done alma to us. con lo que nos han hecho a We nosotros. are thus moved by the love of God Así to pues, pray for somos this movidos por person, el amor a Dios a rezar and por to esa even, persona to e whatever extent incluso, we're able to, en la even do medida good que nos sea posible, to this hacer el person. bien a esa persona. This does not mean that we must allow No ourselves quiere to be decir que manipulated nos hemos de by permitir ser abusive manipulados people
por or that we personas must abusivas subject ourselves o to que hemos de abuse. someternos al abuso. The overall point is to have the proper El punto perspective, general es tener la which is to perspectiva overlook correcta, que faults es that are committed against pasar por us alto las faltas and cometidas instead contra have an nosotros overriding y en concern cambio tener una for the good preocupación of the offender's soul. por el alma de aquel que nos ofende. In his admonition on true En love, su enseñanza sobre el amor St. Francis verdadero, says, San "Blessed is Francisco the dice, servant who would love his bienaventurado es brother el siervo as que much when ama a he is su sick and hermano, cannot repay him igual cuando as está he will enfermo y no when le he is puede well and devolver, can repay como cuando him. está saludable y le puede Blessed is the devolver. servant who would love and Bienaventurado es el respect his siervo que brother ama y respeta a as su much when he hermano, is far from him tanto como está as he lejos would de él, when he is with como him, cuando está con and who él, would not say anything behind y que his no back, dice nada which in charity detrás de sus he could not espaldas say que to his en face." caridad no podría decir a su cara. And this one is self-explanatory. Esta habla por St. sí Francis misma. is saying San that our Francisco love está for our diciendo que neighbor nuestro should be amor por el unconditional. prójimo debe We ser expect nothing in incondicional return. y no hemos de esperar Just as nada a Christ's cambio, love así for como el us amor is de Cristo por unconditional. nosotros es incondicional. Jesus loves us and El am- desires our love in Jesús nos return, ama y desea nuestro but he amor a never cambio, forces anything pero nunca upon nos us. obliga a nada. He leaves us free to love him in Nos return deja libres para or to turn amarle our backs on him. o darle la espalda. And so we should love our neighbor in Así both pues, hemos de sickness amar a and nuestro health prójimo tanto en la enfermedad and como en la show them the salud, same love and respect asegurarles el mismo when amor they y are away from respeto us cuando as están when they lejos are de with nosotros que us. cuando están con nosotros. This even goes for people Esto we incluso do not aplica a know, las personas que no such as conocemos, celebrities and politicians, como celebridades y who are often the políticos, victims of que a gossip and menudo son slander, víctimas de even if chismes they might y be far from calumnias, perfection incluso themselves si están lejos de la perfección and have their own sins and faults. y tienen sus propias If we faltas cannot y speak well or pecados. charitably of Si no podemos people hablar bien we o do not know, bondadosamente de las personas que or no if we make rash conocemos, judgments o si about them, hacemos juicios or if we fail to give them audaces the benefit sobre of the ellos, o doubt si no les when damos there is el a doubt, beneficio de la duda cuando hay duda, then the love of God is lacking. entonces el amor de Dios no está en nosotros. And finally, in another Finalmente, admonition on en otra patience, enseñanza sobre la St. paciencia, Francis says, San "Blessed are the Francisco dice, peacemakers, bienaventurados los for they shall be called conciliadores, the children of pues han God." de ser llamados hijos de The Dios. servant of God cannot El know siervo how de much Dios patience no and humility puede he saber has cuánta within paciencia y himself humildad tiene as dentro de long sí as mismo, everything goes well with him. siempre y cuando But todo when the esté yendo time bien. comes in which Pero cuando those llegue el who should do him momento en justice que do quite aquellos the que le opposite deben to hacer him, justicia he hacen lo has only opuesto, as much patience and humility as solo he has tiene el inadequate, grado de paciencia y no humildad more. como tiene en aquella ocasión y no más. And here we can replace the word Y patience aquí with pueden love. reemplazar la palabra paciencia con When the amor. time comes in which those Cuando who llegue el should do him momento en que justice do aquellos que quite the deben hacerle opposite to justicia him, hacen lo he contrario con has él, only as much love solo tiene and la humility medida de amor y as he has humildad on that que occasion, tiene no en more. esa ocasión y no más. It's very challenging. Es un desafío muy grande. It is easy to love other people when Es things fácil go amar a well, otras personas cuando las cosas van when bien everyone is treating us y well. cuando todos nos están tratando bien. But when things are going poorly Pero cuando and las we are cosas están mistreated, yendo mal y nos that tratan is when our mal, love is truly es tested. cuando nuestro amor realmente es puesto a prueba. And if we continue to love Y si God and our continuamos neighbor amando even a amid Dios y al hardship prójimo, and incluso suffering, en medio de las then we can be dificultades, sure that we podemos have the estar love of God seguros within us. que tenemos el amor de Dios con nosotros. And since God is love, Y puesto que Dios then es love is amor, an essential el amor es una characteristic of a Christian. característica esencial de un cristiano. If people in the world look at Si las Christians personas en el and they do mundo not see love miran a los in them, cristianos y no ven but no rather ven amor en irrational ellos, fear, sino más bien anger, temor bitterness, irracional, hatred, and ira, unforgiveness, amargura, odio y falta de then those perdón, Christians are like salt entonces esos that has cristianos lost its son flavor. como la sal que ha perdido su As Jesus sabor. says, this salt is, Como is Jesús good for dice, nothing but to be esta thrown sal no out sirve para nada and sino para trampled ser underfoot. echada al camino y pisarla. As we carry out our works of Al penance llevar a cabo during this nuestras season of obras de Lent penitencia en and este beyond, tiempo de Cuaresma y we más must allá, not forget to no include hemos de works olvidar of charity, incluir obras de caridad which animates our prayer que and animan nuestra fasting oración and brings it y to life. ayuno y los llevan a la vida. Jesus says to the scribe at the Jesús end of dice al today's letrado reading al final that he de is la not lectura de far hoy from the kingdom of que God. no está lejos del His reino de Dios. ways, his knowledge. And while it is important for Y us to mientras que es know importante the law of que God, que conozcamos la knowledge ley de Dios, itself is el insufficient conocimiento en sí es to enter the insuficiente kingdom of God. para ingresar al reino de It is Dios. only when we put this Es knowledge into solo cuando practice ponemos through este love conocimiento en that práctica it is a possible través for del amor us, que nos es through posible, Christ, a to través de enter the kingdom. Cristo, entrar al reino.